जय जगन्नाथ पिलामाने आज आम तुम साहित्य बहीर षष्ठ पाठटी आलोचना करवा। तो पाठटीर ना हूँ आचार्य हरिहर। तो चल देखा ये आचार्य हरिहर विषय कौन देछि। देख पिलामाने छोट पिलाटीए बापा ठारू पुराण जुगर मुनि ऋषि मान कथा शुणु थाए। बापा कहते मुनि ऋषि माने समाज उपकार पाई जीवन धारण करिथांती। से माने निज विषय चिंता न करी समस्त मंगल कथा भाभी थांती। बापा कथा शुणी पिलाटी मनरे कौतूहल जात है। से पचारिला, बापा एबे कौन से मुनि ऋषि माने अछंती? पिलाटीर कथा शुणी तार बापा हाथ ठारी जनक आड़क देखाई दे कहले, से हेउचंदी जणे ऋषि। पिलाटी आश्चर्य होई कहला, अरे से तो आम हरित देई, आउ ऋषि कौन? तांकर तो जटा नहीं, गेरुआ लुगा कि कौपुनी नहीं, कि से आखि बुझी माला जप करती नाहंती। से कि ऋषि? बापा कहिले, हौ अपेक्षा कर जानिबु। किछि समय परे खाइबा पाई जिबाकू डाकर आसिला। पिलाटी ओ ता बापा बसिथिबा घर आगरे गोटे बगीचा थाए एवं सेई बगीचा आगरे गोटे बाउंसर फाटक थाए। फाटक खोली समस्ते खाइबाकू चलीगले। पिलाटी मध्य बापांको हाथ धरी बाहरिला। पछकू रहिले हरिददेई। से फाटकटीकू भल करी बंद करी खाइबाकू आसिले। बापा पिलाटी को कहिले, एबे जानिलु, आखि खाली आखि बुझी माला जपिले के ऋषि हो जाए नहीं। समस्ते फाटक मेला करी चलीगले। बगीचाटी विभिन्न फूल और फल और गछरे भर्ती होइछि। फाटक मेला रहिले बुला गाई गोरु से गछ सबू कौन कर रखिबे। आज से महापुरुष आचार्य हरिहर विषय कहूचे शुण। देख पिलाटी से आचार्य हरिहर विषय जानिबाकू इच्छा कला। देख पुरी जिलार साक्षीगोपाल निकटस्थ श्री रामचंद्रपुर गाँव में मार्च मास 8 तारिख 1879 मसीह हरिहर जन्मग्रहण करथिले। तांका पितांको नाम महादेव ब्रह्मा और माँ नाम श्रद्धा देवी। पिला दिनरु तांकर मातृवियोग होइथिबारु से तांको साबत माँ और जेजेमाँ द्वारा लालित पालित होइथिले। ताहले हरिहर जो थिले आचार्य हरिहरंक तांकर माँ पिला बेलू माने तांकर मरि जाइथिले। जेतेबेले हरिहर छोट होइथिले तांकर माँकर वियोग होइथिला, माने मृत्यु होइथिला। से तांका पाखरे रहथिले, तांको साबत माँ और जेजेमाँ पाखरे। गाँ चाटशाळीरू पाठ पढ़ा सारी से भर्ताकुलार स्कूल रे पढ़िले। भन्नाकुलार स्कूल रे पढ़िले। पिला माने एटा भन्नाकुलार स्कूल रे पढ़िले। सेठारे कृतित्वर सह उत्तीर्ण होई वृत्ति पाइले। वृत्ति पाई से पुरी जिला स्कूल रे पढ़िबा पाई पुरी गले। पुरी रे पढ़िबा समय रे मशा और मैला दाउरू पुरी शहर को रक्षा करिबा पाई से साथी मानकु धरी बुली बुली पोखरी गुड़िकर दल सफा करुथिले। पुरी पढ़ा सारी से 1901 मसीह एफए पढ़िबा पाई रेभेन्सा कॉलेज रे नाम लिखाइले। सेठी तांकर गोपबंधु दास को सहित घनिष्ठता बढ़िला। पिलादिनु से आत्मनिर्भरशील और स्वाधीनचेता थिले। निज पितांको ऊपर कॉलेज पढ़िबार भार न पकाइबा पाई से ट्यूशन करी निज खर्च तुलाउथिले। एफए पास कला परे से बीएन पढ़ी वकिलाती पढ़िबा पाई कलिकता गले। तांको पितांकर इच्छा थिला हरि वकील हेउ ओ अधिक पैसा रोजगार करी बड़लेख हो। मात्र वकिलाती पढ़िया बेले से जानले जे जने वकील को व्यवसाय रे मिछ कहबाकू मिछ शिखाइबाकू हुए। तेणु से वकिलाती परीक्षा न देई वकिलाती फेरी आसिले। कलिकतार फेरी हरिहर किछि दिन पुरी जिला स्कूल रे शिक्षकता करथिले। एहा परे नीलगिरी रे नुआ करी स्थापित होइतिबा हाई स्कूल रे से शिक्षक भावे जोग देले। सेतेबेले सेठारे जाति भेद छुआ अछुआ भेदभाव रहिथिला। थरे स्कूल पाखरे जने अछुआ व्यक्तिर शव पड़िथिबा देखि हरिहर ताकू नै श्मशान रे संस्कार करथिले। एथिपाई तत्कालीन ब्राह्मण मानक द्वारा समालोचित होइथिले मध्य तांकर एई महनीय कार्य को अनेक प्रशंसा करथिले। से कहउथिले, मु गोटिए जाति भितरे बांधी हेबाडा कोन ठीक हेबो? हरिहर निज जीवनर आदर्श भावे गोपबंधु ग्रहण करथिले। से जेउठी थिले भी गोपबंधु कथा तांको कानरे सर्वदा अनुरणित होई हेउथिला। आमे बड़ होई देश पाई किछि करिबा,
ଜନ୍ମ ବେଳେ ଦେଶକୁ ଯେମିତି ଦେଖୁଛେ ତାଠାରୁ ଆଉ ସୁନ୍ଦରତର କରି ଗଢ଼ିବା। ଏହି କଥାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହରିହର 1912 ମସିହାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଏହିଠାରେ ହରିହରଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଓ ଛାତ୍ରବତ୍ସଳ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ସେବାକୁ ସେ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୌଣସି ଛାତ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ସେ ରାତାରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ କାଛୁକୁଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ସେ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ନିମ୍ବପତ୍ର ସିଝା ପାଣିରେ ତାହାକୁ ନିଜ ହାତରେ ସଫା କରି ଦେଉଥିଲେ। ଥରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ହରିହରଙ୍କ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ପିଲାଟିର ଅଭିଭାବକ ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ତା ପରଦିନ ଦେଖାଗଲା ସେ ପିଲାଟି ପୁଣି ସକାଳୁ ଛାତ୍ରାବାସକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ହରିହର ଏପରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ଥିଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ଘର ଅପେକ୍ଷା ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ସତ୍ୟବାଦୀର ପଞ୍ଚସଖା କିଏ ଥିଲେ ଦେଖିବା। ପଞ୍ଚସଖା ଗୋପବନ୍ଧୁ, ନୀଳକଣ୍ଠ, ଗୋଦାବରୀଶ, କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର ଓ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଓ କୃପାସିନ୍ଧୁ ସେଠାରେ ରହିଥିଲେ। ପରେ ହରିହର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗରେ ଚାଲି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବହୁବାର କାରାବରଣ କରିଛନ୍ତି। କାରାଗାରରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ସେ ପଢ଼ାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କର ଯୁବାବସ୍ଥାରୁ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମ୍ ଥିଲା। ତଥାପି ସେ ପରିଣତ ବୟସରେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଆଖିର ବାହ୍ୟ ପରଳ ଦାନ କରିବାକୁ SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜ କଟକର ଚକ୍ଷୁ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ହରିହରଙ୍କ ପରଳ ଦାନ କରିବା ଅନୁରୋଧ ଶୁଣି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଡାକ୍ତରମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଥିଲେ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକ। ନୂଆକରି ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଚାଇଲ୍ଡସ୍ ଇଜି ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରାମାର, ପିଲାଙ୍କ ସହଜ ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟାକରଣ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଅଛି। ଏହି ମହାନ ତ୍ୟାଗୀ, ଆଦର୍ଶ ଦେଶସେବକ, କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ 1971 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 21 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ନିରଳସ ସେବା ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ତ୍ୟାଗପୂତ ଜୀବନ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାଳ କାଳକୁ ଅମର ହୋଇ ରହିବେ। ଏତିକି ଥିଲା ତୁମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଷୟଟି ପଢ଼ିଲେ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଯଦି ମୋର ଏଇ ବିଷୟଟି ପଢ଼ାଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ଲାଇକ୍ ବି କରିଦେବ।